¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Hello, good afternoon. Welcome to our last session on this first day of the 32nd APRESID Congress. The slogan this year is "Everything is connected." We hope we are having a great Congress and hope you have been able to follow the content that has been shared through social media or streaming, Levantando la Perdiz, and through congresoapresi.org.ar. So let's start. Are you ready? Our last session is about leveraging regenerative agriculture, science, carbon, and digitalization. And the moderator for this session is Galo Benedit, who's the technical leader of the Pro Carbono group from Argentina. And we also welcome all speakers. Good afternoon, everyone. Thank you for participating in this panel. We will be talking about breakthroughs in science related to carbon and how we can add value to farmers, growers, and the production chain through digitalization. You will see there is a QR code on the screen. So during the presentation, you will be able to send your questions using that QR. I will introduce the speakers today. Leticia Turinetti is an industrial engineer. She specializes in environmental engineering, and she has worked with the life cycle analysis and carbon footprint for the last 15 years. Rodolfo Bongiovanni is an agricultural engineer, a researcher at INTA Manfredi. He's a professor at Córdoba University, and he has a PhD degree from Purdue University. Miguel Taboada has a PhD degree in ecosystem. He's a main researcher with CONICET and director of INTA's Soil Institute. Guillermo Peralta has a PhD degree in agricultural sciences, a consultant with the FAO and the Global Salford Partnership. And finally, we have this industrial engineer with us. The title is Leveraging Regenerative Agriculture, Science, Carbon, and Digitalization. Pablo, I'd like to know how regenerative agriculture is connected with Bayer's mission and the role of science in carbon and digitalization. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here with us. Thank you, Galo, for your question. The first thing we thought of when we prepared this panel was, well, what has Bayer got to do with this? What are we seeing, and why are we here with these people talking about this? So very briefly, we'd like to tell you why we're talking about regenerative agriculture. What is it? And we're going to link this with what we are doing. The first element includes the two major challenges we face as an industry. When we talk about agriculture, we first say that we have to feed an increasing number of people. We know that by 2050, population will grow by 50%. The challenge we face is huge. How can we feed an increasing number of people with probably the same resources, or probably fewer resources, less soil, and less capacity? This is why we always say we have to produce more with less. What changes here in this new perspective? We are starting to talk about fighting climate change, restoring nature, and here we see what restoring nature means to Bayer. In this way, we get to the concept of regenerative agriculture. It is thinking of agricultural systems differently, considering not only productivity but also other variables, such as climate change, carbon footprint, carbon capture in the soil, biodiversity, water, and how we can start offering solutions to growers. And along this line, what we have been working on for over 3 years
is how we can provide new solutions to farmers and how we can start understanding and developing new marketing value for the chain, online with what we call access to carbon markets. We always try to define three major challenges we face in Bayer and in the industry. Those three challenges are science applied to agriculture, and this is why we're here. We want to tell you what we're doing in terms of science. On the other hand, there are two other big challenges, which are adopting agricultural practices. Intensifying systems is a huge task we're carrying out together with growers, consultants. We also have to develop new markets. We have to understand how we can connect growers, everything that is being done with the industry, and more value to the whole chain. Now, getting fully into this, I don't want to take too long. I'd like to tell you how we see science and how we structure science at Bayer. We know it's a fundamental pillar. Everything we're doing and everything that is related to carbon markets needs to be very robust from an academic point of view. And this is why in Latin America we've created this experts team. You can see the figures there. The goal is to generate transparency, knowledge, and co-create different tools to develop models and different alternatives to reach the markets. Finally, in order to answer your question, Galo, I'd like to tell you how we're doing today, what we're seeing in terms of generating new and additional value for farmers. And we're seeing three elements: regeneration, so that growers who implement differential agricultural practices that are in line with all the variables I've just mentioned starts to get benefits. Removing how to sequester carbon and get the credits, and decarbonization, which is what we'll mostly focus on today. That is to generate commodities that are measured, certified, that have a measured carbon footprint, so that other industries and companies can take that as an input, and so that they can use it to reduce emissions. This is what we will be covering today, and we understand that there is a lot of value for the whole chain, and we are fully committed to generating these initiatives at Bayer. Thank you, Pablo. Thank you very much. In line with decarbonization, why do you think it's important for growers to be aware of their carbon footprint? And Guillermo, once growers are aware of their carbon footprint, how can they tell whether they're doing well or badly, or whether they have to improve? How can we understand that footprint? Well, can you hear me? I will start with a minor correction. I'm no longer the director of INTA's Soil Institute because I've retired. I'm a director, but I'm retired. At present, I'm a professor at the School of Agronomy, Buenos Aires University. I've retired from INTA. I'm also a member of the National Veterinary Association. So why should we measure carbon footprint? Well, first of all, we should start by explaining what carbon footprint is, because we're full of definitions: carbon sequestration, carbon balance. They are all related, but they're not exactly the same. Carbon footprint is an indicator. It is clearly an environmental sustainability indicator that results from calculating, using standardized methodology, the balance between greenhouse gas emissions by any company and the capacity to compensate those emissions by capturing carbon dioxide in the atmosphere. Why do we measure this? Well,
I have to relate this to what's happening in the world. There's been lots of discussion in Argentina with the current administration especially, but the main crisis we see, except for the wars, is climate change and the increasing number of extreme events, droughts, heat waves, sea level increase. All of that is due to an increase in gas emissions, especially due to the burning of fossil fuel. All countries in the world committed in the Paris Agreement and then in Glasgow, in Egypt, in Dubai, to mitigating greenhouse gas emissions so that the planet's temperature will not go up more than 2 degrees centigrade. In order to achieve this, we have to reduce gas emissions. All sectors have to commit to this. We're talking about replacing energy sources, new refrigeration tools, different ways of producing food. And in the agricultural and cattle breeding sector, besides reducing emissions, we're also talking of compensating those emissions with the increase in the natural storage of carbon offered by nature, which is soils used by agriculture and the forests, especially forests offering lots of wood. Unlike all the other sectors I mentioned, energy, transportation, manufacturing sector, industries, waste disposal, the agricultural and farming sector is the only sector that makes it possible not only to reduce emissions but also to compensate emissions with the management of agricultural land. That is, we are responsible for the management of our soil. And why does it help farmers to do this? Not only because it's important to decarbonize, to have fewer emissions, but also because what's happening is that depending on the markets where we sell our production, we're seeing border measures related to carbon, commitment for deforestation-free countries, and this forces us to measure how much we're measuring. It's as if I get committed to losing weight and then I break the scale. So there's a strong commitment here that's also related to the to tariffs. So we need to measure greenhouse gas emissions and we need to measure compensation. On the other hand, it also depends a lot on the types of companies we have, on the type of production, and where we're selling our production. If my company is selling countries to countries with increasing requirements, such as the EU, the Nordic countries, or products such as soybean biodiesel, what I'm saying is not big news. We know this has to be done. We have to measure the system's emission. And if I want to certify our production and access cheaper credit lines, well, I'll stop here, but I think there are many reasons why today we're forced to measure these emissions, because it's absolutely necessary. And once they measure it, the growers see how much they have on the scale. How do we understand the strategy they have to follow? Well, good afternoon. Trying to link this to what Miguel was saying, we believe it's extremely important to have those carbon footprint measurements, but we also believe that very frequently, if you do not have reference values to compare, it's not worth telling farmers your emissions are 1.5 million tons per hectare, and if we don't know whether that's good or bad. So going back to Miguel's analogy, in the case of health, what we need to start building precisely that. As if
you're doing a cholesterol screening, you know what the risk values are or the best values are. Same thing for carbon footprint, product footprint. We need to have high, medium, and low values, especially for the different types of projections and regions. A 20-year-old person cannot be compared to a 60-year-old. Exactly the same, a person producing in the Northwest with a production system totally different from the one we may find in the East. We also need different reference values. So this is why today we're trying to see and determine the mean emission levels for the different production systems using district information, then regional information, coming out of the grain exchange surveys using crop yield data. And in this way, we will be able to estimate what the emissions per hectare per year are, as well as the emissions per ton of product in the different parts of the country. In this way, we will be able to have thresholds that may be used by farmers to compare themselves, at least initially, to the district mean, the regional mean, and that way to start improving in terms of emission reductions. And on the other hand, we'd also like to move forward in terms of determining in every region what the main sources of emissions are. I don't want to get into too much detail, but what we're seeing here on the map are the different emission levels in terms of kilos of CO2 equivalent per hectare per year. Red are the highest values, green the lowest values, and in the northeast and southeast areas we see higher values, around 1,500 kilos of CO2 per hectare per year. In the central region in Buenos Aires and center of Cordoba, we see lower emission values, around 500 kilos. And here what we see in the bars are the average emissions in the different regions. Please ask your questions using the QR code. We will see this later. Thank you. Rodolfo, based on what you are working on and what you have found so far, why do we think that it is so important to estimate that carbon footprint with primary data generated by growers and data about the grower? Thank you very much for your question. The carbon footprint should be measured because you can do this globally. It's 50 gigatons. At the country level, it's 150, 160 billion tons of CO2 that are emitted. At an industrial level, at a company level, you can have a corporate footprint. At the plot level, you can also estimate the carbon footprint, which is the addition of what is emitted and what is removed. That is the balance. And with INTI and INTA, we have developed for Bayer a brand that's called ProCarbon. It's a tool to estimate a product carbon footprint. So when we do these estimations, these calculations, they're quite strict. There is a rule that is 14040, 044, and 064 for corporations. And for the carbon footprint is ISO 14067 that we follow strictly. And then there are other specific rules for crops. And this rule defines the carbon footprint of a product as the addition of
as additions and removals, what is consumed, what is emitted through fuel, manufacturing of products, removal of the disturbance of the soil, crops that can be sequestered through photosynthesis, and in short, this is what we call product carbon footprint that can be measured at the level of 1 hectare, as Guillermo said, or you can take that to the product that is obtained. And I'm pretty sure everyone here knows what the gross margin is. With the gross margin, you reach a balance between cost and benefit. And if we take that to the carbon footprint, you can see that we have a balance of emissions. We count approximately the same thing, but instead of money, we're calculating emissions and removal. The balance is a footprint, and profitability or the return or the gross margin is the economic indicator of the activity. We see the product footprint as a value, as a number for every ton of product that leaves the field. And here we consider everything, starting with planting, the type of input, the type of seed. If it comes from a seed company, then we have a list of fertilizers that are used. Unfortunately, we don't have all of them, but we can calculate based on the content. Same thing with the active ingredients, fertilizers, herbicides, insecticides, fungicides. So we calculate the inputs that are used, and then we have all the other activities. Harvesting, spraying, air spraying, and then we have the best part, the juicy part of this process that we developed together with INTI for Bayer, that is offering a calculator that will also consider what happens with practices such as cover crop, the effect of soil use, of land use change, all these elements that may also be considered in an economic gross margin are also considered in this carbon footprint calculator that we developed for corn and soybean, expecting that eventually Bayer will integrate it into their KillView system. And this may do away with the myth that all crops sequester carbon. We'll see that in some cases this will happen. In other cases, maybe in a more degraded system, there might be some sequestration, but in most cases, the activity itself generates emissions. So maybe change in our mindset comes from incorporating new practices, biological inputs, and everything that is available to us in modern agriculture. Bueno, me imagino que esa cantidad de cálculos, de actividades y factores es bastante compleja. Leticia, ¿cómo nos aseguramos de que esos cálculos sean correctos? ¿Qué factores tomamos en cuenta como referencia? ¿Qué enfoques estamos abordando? ¿Qué partes de todo el proceso estamos abordando? ¿Nos contás un poco? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco retomando lo que dijiste al principio, Galo, de la conexión de Bayer, de la empresa con la ciencia. Esto, lo que hemos desarrollado junto a Rodolfo y al INTA, bueno, es ciencia y tecnología aplicada, ¿no? Nos interesa desde el INTI esa mirada, que no quede por ahí en un paper, sino que sea aplicada a la necesidad del sector productivo, en este caso agrícola. Bueno, un poco mis compañeros acá en el panel han explicado gran parte del tema que nos convoca. Agregar que la metodología que llevamos a cabo y que implementamos en este calculador de huella de carbono para Bayer es la denominada análisis de ciclo de vida, porque tiene en cuenta el ciclo de vida y el impacto, las emisiones que genera la producción de cada uno de los insumos, combustibles que ingresan a esa hectárea, a ese predio, para ser utilizados y generar el producto. Es un calculador de huella de carbono de producto, que en este caso es 1 tonelada de maíz o 1 tonelada de soja.
y cómo se complementa el trabajo que venimos haciendo con Rodolfo, con el trabajo de Miguel y Guillermo. Ellos, como lo dijo Guillermo, buscan determinar factores de referencia o de emisiones de referencia para los productores. Después nosotros entramos con el calculador. El calculador es una herramienta, yo siempre digo, es un calculador vacío. Tiene precargado todos los insumos, tratamos de colocar, si nos faltó alguno, lo podemos agregar, digamos, pero debería tener incorporado todos los insumos agroquímicos, ya lo dijo Rodolfo, agroquímicos, fertilizantes, semillas, curas semillas, energía. Está también la posibilidad de incluir el riego, que se genera a través de energía eléctrica o con combustible, lo que es acopio y secado del grano, que se puede completar o no, de acuerdo a se haga o no en ese establecimiento. Es decir, tiene preseteado todas las posibilidades de uso de recursos, insumos y energía que podría haber en la producción de maíz y soja. Pero no tiene los valores, los datos. Esos son los que tiene que cargar el productor, la empresa, y va a ver luego cómo eso se refleja en una huella de carbono mayor o menor. También permite jugar un poco con los números y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo reduzco la utilización de este insumo, de este fertilizante o incremento? Y ahí va viendo en el mismo calculador, en el mismo momento, cómo sube y baja la huella de acuerdo a la variación que pueda hacer en estos planteos. Un poco esa es, digamos, la misión también del INTI, ver y de alguna manera validar que todo lo que se precargó con impactos unitarios, porque eso también no lo dije, de bases de datos nosotros traemos el impacto unitario de utilizar 1 kilo, 1 litro, 1 megajoule de cada uno de esos insumos. Eso lo tomamos de bases de datos de uso internacional, como son EcoInvent o AgriFootprint. Son bases de datos que están contenidas en software especializados de cálculo, de análisis de ciclo de vida, y nosotros lo traemos y lo dejamos preseteado en ese calculador para una unidad de cada cosa. Entonces, cuando el productor dice que usa 5 kilos, 5 litros o 100 kilos de urea o lo que fuera, ahí ya le va a devolver el impacto total de esa cantidad que utilizó. Entonces, buscamos para cada uno de los insumos y de los elementos el mejor factor disponible dentro de las bases de datos, y si no estaba en la base de datos ese insumo, dentro de la bibliografía publicada o también de estudios del INTA, siempre publicados en revistas de difusión científica. Ese fue un poco el aporte del INTI. Y una cosa más, se hicieron, como dijo Rodolfo, siguiendo las normas ISO, la serie de normas 14040, que son las de análisis de ciclo de vida, y la 14067 de huella de carbono de producto. Es decir, si algún productor o la empresa o quien fuera quisiera atravesar un proceso de verificación, que es un segundo paso, uno hace el cálculo de huella de carbono y después puede atravesar o no, es una decisión, digamos, un proceso de verificación de ese cálculo, lo podría hacer tranquilamente con esta herramienta, con este calculador, porque fue hecho siguiendo la norma. Nada, eso, que quede, para nosotros que es muy importante y que quede claro que seguimos la normativa, también seguimos las guías del IPCC, que las mencionó Miguel, del panel intergubernamental para el cambio climático, para lo que tiene que ver con emisiones en el predio, de la emisión generada por la aplicación de fertilizantes nitrogenados, por los residuos de cosecha. Para ese grupo, digamos, de emisiones, tomamos las ecuaciones del panel intergubernamental para el cambio climático del IPCC. Bueno, era simplemente eso, dejar en claro que buscamos siempre lo más nuevo que hay en cuanto a ecuaciones, factores y a bases de datos para tomar la emisión unitaria de cada perfil. Buenísimo, Leticia. Pensaba un poco cuando nombraban todas las prácticas, vos, Rodolfo, qué cantidad de realidades productivas que tenemos en Argentina y qué cantidad de diferentes usos de insumos, de diferentes productividades que tenemos a lo largo del país. Y ¿cómo podemos entender, Guillermo, esos diferentes niveles de uso de insumos que afectan a la huella de carbono? ¿Cómo afectan esos niveles? Bueno, esa fue una de las primeras preguntas que nos planteamos cuando empezamos a trabajar con el grupo de FAUBA, de Bayer y coordinado con el grupo de Rodolfo. Y uno de los principales puntos que surgió fue cómo clasificar esos niveles tecnológicos, ¿no? Cómo definir que alguien es un productor de alta o alguien es un productor de baja en cada región.
Y para no reinventar la rueda empezamos a trabajar con información que ya estaba generada y que se viene recopilando, como la base de relevamiento de vuelta de tecnología agrícola aplicada de la bolsa de cereales, que básicamente divide a los productores a través de la recopilación de información en 3 grandes estratos: de alta tecnología, de media tecnología o de baja tecnología. Y en ese sentido, estos productores son agrupados básicamente por el nivel de insumos que se utiliza, pero también si, por ejemplo, realizan las aplicaciones de fertilizantes basados en análisis de suelo, si aplican cultivos de cobertura, por el grado de rotación con gramíneas, por el porcentaje de adopción de siembra directa en cada una de esas regiones. Y de esa manera entonces se dividen en alto, medio y bajo, ¿no? Y los resultados son interesantes porque cuando empezamos a calcular las emisiones en cada región de esos 3 tipos de productor, muchas veces está el preconcepto de productor de alta tecnología apuntando a altos rendimientos, alta fertilización, altas emisiones, ¿no? Y hoy lo que nos están mostrando los datos es algo precisamente contrario, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, este es un gráfico que muestra las emisiones en términos por hectárea, en kilos de CO2 por hectárea promedio por año que veíamos en el mapa anterior, pero desagregado por ese nivel tecnológico del productor, en verde de nivel tecnológico alto, medio y bajo, en negro, y nos muestran las emisiones totales pero sin considerar cambios de materia orgánica en el suelo, las emisiones asociadas a fertilizantes, asociadas a residuos de cosecha, las generadas por cambios de materia orgánica en el suelo y las asociadas al uso de combustible para las labores, ¿no? Y entonces, viendo en las emisiones totales, nos encontramos con que aquellos productores de nivel tecnológico alto son aquellos productores que hoy están produciendo emisiones entre un 10 a 15% menos que las emisiones de los niveles tecnológicos medios y bajos. Y esto está muy asociado a todo lo que tenga que ver con las emisiones asociadas o cambios de materia orgánica en el suelo, y cómo los productores altos, que hoy son los que están incorporando mayor proporción de cultivos de servicio, están logrando mayores aportes de carbono al sistema, son aquellos que tienen menores emisiones asociadas a cambio de materia orgánica en el suelo, y eso se refleja sobre todo en las emisiones totales. Y volviendo a cómo podemos... ¿Cómo impacta entonces ese nivel tecnológico en las emisiones totales? Es interesante ver también que lo que cambia son las fuentes de emisión por nivel tecnológico, ¿no? Tratar de identificar de dónde vienen esas fuentes de emisión, esas fugas de gas en la casa, ¿no?, que queremos detectar para solucionar. Y si vemos en el nivel tecnológico alto, vemos en azul que la gran mayoría de las emisiones totales proviene en la forma de óxido nitroso asociado al uso de fertilizantes nitrogenados. En cambio, nos vamos al otro extremo para lo que son los productores de nivel tecnológico bajo. Casi el 50% de la torta está explicado por las emisiones asociadas a pérdida de materia orgánica, liberación de dióxido de carbono y también de óxido nitroso asociado a esa materia orgánica, ¿no? Entonces, lo que nos permite ver eso es tratar de identificar cuáles son las principales fuentes de emisión para también tratar de ver sobre qué aspectos trabajar de acuerdo al nivel tecnológico. Muchas gracias, Guillermo. Rodolfo, estuvimos viendo, hasta recién un poco Leticia nos comentaba del ciclo de vida del producto, desde la cuna hasta el final. Guillermo y Miguel nos contaron un poco de cuáles son las emisiones que se generan dentro del lote, dependiendo del manejo, de los niveles de insumo. Pero vos mencionaste también el cambio de uso del suelo. ¿Nos podés contar un poco más de qué se trata el cambio de uso del suelo y qué es lo que implica? Sí, bueno, efectivamente, como decíamos, la huella de carbono del producto es la sumatoria entre las emisiones y las remociones, ¿no? Y precisamente las remociones vienen por el lado del uso del suelo y del cambio de uso del suelo. En realidad, ahí en la palabra remociones también puede darse el efecto contrario, ¿no? Que yo venga, por ejemplo, de una deforestación, entonces... Lo que estamos viendo acá en este mapa es un cálculo que se hizo a través del grupo de los ingenieros forestales del INTA,
se estimó cuál era la biomasa hace 20 años atrás presente en el lote que fue deforestado, ¿no? Entonces el calculador permite estimar, en este caso, cuál era el stock de carbono almacenado que se deforestó y que se perdió. Entonces hay todo un cálculo, digamos, que lo seguimos según el IPCC, porcentaje de deforestación, los componentes, digamos, de esa masa arbórea, si ha sido quemado o no y en qué porcentaje, si se extrajo algo de ese material leñoso. Y eso, en definitiva, si ocurrió esa deforestación, también impacta negativamente sobre la huella de carbono. Mejor dicho, impacta con mayores emisiones, ¿no? Entonces es de esperar que si hubo este cambio de uso de suelo, ya sea porque se deforestó o se quemó un pastizal, eso va a aumentar la huella, ¿no? Cosa que, fíjense que en este desarrollo que nosotros hicimos, este calculador para Bayer, hemos incorporado este concepto que hasta ahora no se venía tratando mucho. Sí lo escuchamos, por supuesto, por esta prohibición de Unión Europea de exportar productos que vengan de zonas deforestadas, pero es la primera vez que estamos viendo incorporar no solamente la huella, sino también estos efectos, digamos, que vienen de la deforestación, o inclusive, en realidad el término completo en inglés es LULUC, Land Use, que es el uso del suelo, y el Land Use Change, que es el cambio de uso del suelo. Lo que yo les decía recién de deforestación o de quema de pastizales es el cambio de uso del suelo, la segunda parte del LULUC. La primera parte, el Land Use, este es un poco más controvertido, está en el terreno de Guillermo Peralta y de Miguel Taboada, y en este caso nosotros lo incorporamos al calculador y lo incorporamos con las herramientas que tenemos disponibles. ¿Cuáles son? Bueno, una de las herramientas es precisamente la que desarrolló el equipo de Miguel, es el protocolo MRV de la FAO, y haciendo el paralelismo igual con el cálculo económico, equivale al tipo, digamos, de estudio de capital, ¿no? Entonces, si uno tiene una empresa con más capital al final que al inicio, es porque ha ganado, se ha capitalizado, mientras que se perdió capital, se ha desvalorizado, y eso mismo lo expresamos en términos de carbono. Si en el periodo bajo análisis el carbono orgánico del suelo, los 30 centímetros, subió, entonces hubo remoción. Si disminuyó, hubo pérdida, quiere decir que hubo huella por el lado del land use. Esto es el protocolo MRV, quizás lo pueda explicar mejor Miguel o Guillermo. Lo que nosotros, además de esa opción, que es a través de la medición, entonces es un factor que el propio productor, la propia empresa, tendría que cargar del análisis de suelo, a eso le agregamos una posibilidad de incorporar estimaciones. La estimación viene del IPCC y tiene tres niveles. El nivel básico, el IPCC 1, el Tier 1, es simplemente una estimación que le decimos nosotros cuenta de almacén, ¿no? Cuenta de almacén, parte del stock de carbono inicial, si lo tenemos, es nuestro dato, si no lo tenemos, lo sacamos de un mapa de carbono orgánico del suelo, estimamos cuál fue el factor que afectó según el uso del suelo, es decir, la labranza, si hubo incorporación de materia orgánica a través de cultivo de cobertura, y todo eso termina dándonos un valor de ganancia o pérdida que entra dentro del balance. En este calculador que desarrollamos nosotros también está el nivel 2 de IPCC, que es el modelo AMG. La primera letra de ese modelo es de Andriulo, de INTA Pergamino, y lo desarrolló Luis Milesi, que también está en este equipo de expertos de Procarbono, que tiene en cuenta una serie más grande de factores, digamos, de suelo, unas 15 variables que se incorporan al modelo, y el modelo calcula cuál es la estimación de ganancia o pérdida de carbono. Espero no haberlos mareado. Entonces, vuelvo a la comparación con los estudios económicos. Costos y beneficios. El costo es la emisión, el beneficio es la remoción. Si cada uno de los efectos están bien agrupados, el cálculo es claro y transparente. Y lo que nosotros hemos desarrollado es una herramienta que precisamente brinda información clara y transparente, cosa que se pueda certificar o eventualmente decir, tenemos un
proceso de disminución de emisiones. Quizás nunca alcancemos la carbono neutralidad, pero estamos disminuyendo año tras año, precisamente analizando los factores que mostraba Guillermo, que coincidimos, aquellos productores de alto nivel tecnológico usualmente tienen menor huella que los de bajo nivel tecnológico. Buenísimo, gracias Rodolfo. Toda esta es una cantidad de información espectacular que tiene mucho impacto. ¿Cómo hacemos, Pablo, para integrar todos estos enfoques en una herramienta que sea al mismo tiempo amigable para el productor, pero a la vez escalable para la realidad agrícola latinoamericana? Bueno, gracias Galo por la pregunta. Iba pensando mientras hablaban todos cuánto conocimiento, ¿no? Cuánto que se viene desarrollando. Creo que el primer desafío que tenemos es justamente cómo le llevamos todo eso, cómo transformamos toda esa ciencia, todo ese conocimiento en valor y en elementos prácticos para el productor, para poder utilizar en el campo y para poder conectarlo con la industria. Y el segundo elemento, creo que lo mencionaste vos, Leticia, es cómo generamos datos. El dato es valor, el dato va a ser cada vez más valor para el productor y esto lo demuestra claramente, ¿no? Cómo empezamos a alimentar este tipo de herramientas con información de la manera más automática posible. Sabemos que el productor no tiene ganas de estar todo el día cargando información, llenando Excel, entonces cómo le resolvemos de alguna manera ese elemento y a su vez generamos todo este valor. Y para eso, dentro de lo que en Bayer llamamos soluciones digitales para el agro, tenemos dos elementos que queríamos traerles hoy que son vitales para poder ir en este camino. El primero es FieldView. FieldView es para nosotros la base de esto, es cómo ayudamos al productor a capturar más información y de una manera mucho más automática en su campo, cómo automatizamos toda esa recolección de datos. Y por otro lado, lo que estamos lanzando, que ya lo estamos trabajando con 400 productores, es la plataforma Conecta Procarbono, que es la que pueden ver ahí, donde de alguna manera nuestro objetivo es darle una herramienta al productor para poder ordenar esa información que va a venir de FieldView, que va a venir de otras plataformas, que va a venir de alguna manera manual también, cómo ordenamos esa información y cómo empezamos a estructurarla y a darle valor para empezar a conectarla con la industria. Cuando digo industria me estoy refiriendo a compañías de alimentos que están interesadas en un commodity con determinadas características, a traders, a bancos, a empresas de energía, distintos tipos de compañías que están muy interesados en justamente el productor y el insumo que se está generando y que está medido. Ahí están los elementos bien definidos de cuál es nuestro foco, el compliance socioambiental y deforestación. Creo que es un tema que tocaste vos, Miguel, ¿no? Algo tocaste, pero bueno, es cada vez más importante poder demostrar la trazabilidad del grano y poder demostrar que proviene de un lote que no fue deforestado o que cumple con distintas regulaciones, de acuerdo a la Unión Europea o el mercado al que se quiera acceder. Por otro lado, la automatización de datos, como les decía, y la calidad de esos datos. No solo es importante tener los datos en las plataformas, sino que los datos estén bien, porque si nosotros a los elementos que mencionaba Leticia le incorporamos datos erróneos, entonces el resultado obviamente que va a ser incorrecto, ¿no? Y no nos va a servir para poder compararnos de alguna manera con todo el trabajo que se viene haciendo y con las líneas de base que hemos generado. Entonces integramos acá todo lo que son calculadoras y todo lo que son diferentes indicadores ambientales como puede ser la huella de carbono, que es lo que hoy nos trae acá, pero no necesariamente lo único. Recuerden lo que hablamos al principio, agricultura regenerativa. El cambio climático es un elemento, también hablamos de agua, biodiversidad, entonces esto lo vemos como un punto de partida, pero hay mucho por crecer acá. Después, cómo empezamos a llevarle la parte agronómica, nuestro fuerte, por supuesto, que es todo el trabajo que estamos haciendo en el campo, y cómo empezamos a implementar prácticas que permitan mejorar estos indicadores. Entonces, cómo a través de la digitalización ponemos a disposición de los productores toda esta información, podemos predecir mejor el carbono que se está acumulando o no en los suelos a través de los modelos que comentaba Rodolfo. Y acá abajo, no sé si se llega a ver ahí, pero la co-creación con la cadena es fundamental, porque Bayer puede tener un entendimiento de lo que se necesita, el productor puede tener otro,
pero acá de alguna manera el que está en contacto con el consumidor y el que está tratando de entender y de generar este tipo de iniciativas y de valor en la cadena son todos estos actores que les decía. Entonces, para nosotros es elemental ir ajustando o ir adaptando cada uno de los elementos que les menciono de acuerdo a las necesidades de cada mercado puntual. Así que bueno, esta es nuestra plataforma, que lo que esperamos es que le traiga un valor adicional al productor y sea una solución más dentro de nuestro portfolio. Genial, genial. Muchísimas gracias, Pablo. Thank you so much, Pablo. Going up to what we've seen Bayer's vision regarding regenerative agriculture, and we've also seen that on our way to digitalization, science is the basis for soundness and transparency. Now we'll have some time for questions and answers. Please use the QR code to send your questions. You can see it at the top right. And we'll see and ask the questions. While Galo finds a question, I'd like to say something that has not been mentioned. Some of you may be aware of this, but I want this to be clear. When you talk about carbon footprint calculation, you're talking about equivalent carbon dioxide emissions. Guillermo, Miguel, and Rodolfo talked a lot about carbon dioxide. I mentioned nitrogenated fertilizers. But what are these different emissions? When you talk about carbon footprint, you mean emissions of different gases, and they all have a different warming potential. Carbon dioxide is basis 1, and nitrogen emitted when using nitrogenated fertilizers has a warming power that is 300 times higher. The third gas that is usually mentioned because it's emitted in the ruminal fermentation and in waste treatment is methane. Methane's warming power is 24 to 28 times higher than carbon. So the addition of the emissions of all these gases, I only mentioned 3, but there are many others, is what we call carbon footprint. And the way of expressing this, the unit of measure is carbon dioxide equivalent, because it's carbon dioxide plus all the other gases. And this is all consolidated into what we call carbon footprint. Thank you so much, Leticia. I've gotten some questions. There's one that I think is for you. It says, the methodology of analysis of life cycle used for this calculator, does it include soil's capacity to estimate carbon? Yes, life cycle methodology includes everything that generates emissions and everything that generates sequestration or removal, everything that contributes to the production of 1 ton of corn, soybean, or any product. So the answer would be yes. We consider emissions and removals, and that includes what can be captured by soil. And if you have a service crop, you can also calculate emissions associated to the use of some seeds or planting that service crop, or what can be sequestered there precisely because there is that crop. I'm mentioning this because we kind of went quickly through this, but the life cycle methodology includes everything related to the production of 1 ton of product. Thank you, Leticia, very much. The next question is the following. Why would a grower want to measure their carbon footprint? What are the benefits? Should I start?
or you? Go ahead. Is this working? Well, there are several benefits. It all depends a lot on the type of grower. I think I said this at the beginning. First of all, knowing where I'm standing, what my position is, will help me know, especially with this tool we're generating together with Guillermo, Bianca, and Tiro. It will help us know where we are standing in terms of the regional average. And based on that, we can generate strategies to reduce those emissions or to compensate them. The implicit question there, I guess, is, and what can I use this for? Well, first of all, this is knowledge, but there's also a growth path here. Knowing the footprint is also a traceability factor here, mentioned by Pablo. Today, in the banks system, some banks are granting green loans to with preferential rates if you show decarbonization or if you show you're measuring this. There are also chains that are certifying their products based on their carbon footprint. For example, wines. Wine produced in our production areas. And it's not only Mendoza. There are vineyards all over the country, fortunately. And those who export wine also do that with their carbon footprint and hydric footprint. And I could say much more about this, but I'd like to say that this is a much more complex There is a much more complex process that implies working with international certification agencies. It's like playing the Champions League. Not any company can play there. It's quite a complex path that implies partnering with project developer. Our consulting company is a partner. The organizations providing these international certificates are very few. What does it mean that they grant certificates? It's those organizations whose carbon credits are acknowledged by buyers. For example, companies that want to do away with a carbon footprint. Oil companies, they need credit provided by Gold Standard, for example, which is one of the companies or the certifying companies. So what can we use a carbon footprint for? For many things. Self-knowledge, knowing where I'm standing, access to green loans, traceability, and carbon credits. And I will add only one thing, and it'll be very brief. In the short term, what are the opportunities for growers and for the country and for the industry as a whole? How can we add additional value to commodity, to the export of 1 grain of corn or soybean through data traceability, measurement of carbon footprint, which in short is showing the way in which we produce. So how can we tell the story of production in Argentina? No-till, cover crops, system intensification, everything, all the topics that came up during this session. So how can we tell our story? How can we position our products in other regions and obtain additional value? The concrete example is a program that is already running, where growers are being acknowledged with a price differential if they deliver grain with carbon footprint, traceability, certification, and environmental certification, and deforestation-free. So this is not just a story we're telling about something that may happen in 5 years' time. This is something that Bayer, together with Viterra, and very soon with other companies, is already doing in the field with growers. It's a real situation that is escalating to hundreds and thousands of hectares. Thank you very much. Since to calculate greenhouse gas emissions, you take the IPCC methodology. Doesn't this exaggerate real emissions in Argentina? Can we do anything to improve this estimation that is harmful for us?
I'm not sure whether it is harmful or not. Those are the equations and factors we have. In the case of our team with INTA and INTI, we're always very strict here. If there are new factors developed by science here in Argentina, if they're published and supported, we do consider them. But in the meantime, we take what is published and what is more reliable, which is the IPCC factors. Of course, there's a lot to be done, and I hope our country will start to generate its own factors. This is something pending in our country and in our regions. But the political ups and downs make us to focus more or less on these topics. INTA has worked a lot on this. This may be newer to INTI, but we do need more development. Data have to be published and approved by IPCC. I know that there are some groups that are against this or that do not agree with the IPCC, but it's what we have for the time being, and it's what is followed by all reporting countries. As Miguel and Rodolfo said, Argentina submits its annual report on greenhouse gas emissions using those standards, equations, and factors, because this is what we have and what has been approved. We should we have our own factors? Yes, we should. Are we close? I'm not so sure. Adding to what you were saying, Leticia, I'd also like to say that we have to consider comparison. The fact that we use a certain factor does not mean that it will be better or worse for us. It just means that we can compare our country to other countries in the world using the same method, because it will not be helpful to use a different factor. And what will happen then? They will not believe us. So the fact that we use emission factors, that we use IPCC values, that's good. I would say it's something that can be proven, that can be compared, that's neutral, so that people will believe us. So as I say, the carbon footprint of this ton of corn produced here is such and such, and it can be compared to a ton produced in another part of the world. Land use change. In this calculator was also considered for land use a paper by Ibagino from INTA Valcarce, where he modifies the IPCC. What do we need to incorporate these local studies? We need them to have been published in scientific journals with peer review, provided they can be submitted in Spanish, provided the abstract is published in English. But we shouldn't forget the following. We have to be objective. That's the term I wanted to use. We have to be objective and use a method agreed upon internationally. And for the time being, the method is IPCC. What you have said is extremely clear. The IPCC database comes from the international database. Most data are published in the northern hemisphere. There are some published in the southern hemisphere, but Argentina over the past few years has grown a lot. Anyway, I wanted to add something. The main restriction we have is not that we do not have our own factors, which we should have, no doubt about that, but that we lack activity data. I think that's what's happening to us. What Guillermo showed is that the big difference at the technological level is what we see on land use. Using technology means adding nutrients, nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium, potassium. So we need to do more soil analysis. If you add nutrients, you are building organic matter. And we also have the possibility to have photosynthesis
to have winter crops, service crops. In this way, we are producing photosynthesis all year long. This is the difference in those who have winter snow, ice or snow in the winter. We have to go towards a low emission system. Thank you very much. It's been quite clear. The last question, there are many more questions that we will email back to you. Which are the commercial projects that are already generating benefits to growers? Are those small pilot projects? Well, I think part of that question has already been answered. The answer is no. We're working at a big scale. We have a field project working on soybean with more than 1 million hectares. And this is one of the largest carbon programs in the world. And we're working with several companies and industries together with growers. Adoption has been amazing. So in Argentina, this is already a reality. These large-scale initiatives, unlike what we see in other countries that are in a pilot phase or where they're still trying to understand the value they can derive from this. Thank you. So the questions that were not answered will be answered over the next few days.